لحظة مثلا اسمها الزفلاون مرحبا سيسون الزارات المغاربية مرحبا سيسون أرثل دويلت بوسا أسات مثلا ما زالت نهضر فين عنان أن رسالة دي تمورت ناغيمي ما زال أولي تكميلة في مسألة تاقي أفوسي دي كاتبون ومتي الجزائري لم الشمن المس تبون وقادي نانو كيدس لا ريكونسيلياسيون تاقي ستون انيسياتيف تفداد مازمادنا ولا كيسي توجور سي لا بي اس سان ارتيكل الوكاله الانباء الجزائريه دي سفران سكاسني اولي توقف بصح اوفيسيالمون ولا شوال صغرسن ولا شوال لا سي تبون وقاد يقربنا تبون وقاد لا بريزيدونس بور كونفيرمي كوم كوا صح لا اون انيسياتيف اشو الانيسياتيف كي اشو دا الفغين سن اشو دا سير من سن سي الانيسياتيف كي واكي بس قسام قران بوطاسيل جزائريين اشي مسكو تاكي اشي مي سوسمي تاكو ودافو ديال الوقت هاكي عندها غادي تسملان مازال غادي تسملان وقت كرا إيك يمدبرن يكافرن ولو عطاسي كوالان كم كاتمين تاكي ونتبونو قد لاكراس بوليتيك هاكي وسالا المعنى وتشي مرز ما تشي مدلا من الشام ناضي لا كونسيلاسيون خاطر وكذا ديجا هنا كويدسن ديجا تنقيون قخام وزمادات من الكونسيلاسيون قد وارو بخام لا قسم الكونسيلاسيون وكذا كيخالفنا الراي ساعه مغني نظام دونك تاكي اسقسي بوطاسيل الجزائريين ديال الوقت عندها مازال العسكر تكمل عقد الشين سمازما دينار ايمي عطاسي سقساني دي سوانا كتقولنا هضره تسمياكيه في لا كونسيلاسيون كنا في الانيسياتيف كي ما تلاش الانيسياتيف هضره ماشي للكاري كيلان حرشن ودافو كيرا قبلنت كيرا تقبلنا لا كيرا فغانت كيرا تفغينا لا كيرا فغانت كيرا فغانت النظام دونك مازال نسفهمنا لا امك اتتفهمنو قدود ناغ بالك تسميها كي باش تجند ولين لا رياكسيون امك اشو دينو قدود اشو دينا كلاس بوليتيك دينا من بعد كمل السياس نعود كملنا رام كي نهايه مثلا ديال الوقت عنداش ندير حسمنا كي يا لدى فقرو لي رونسيونيمون ليكستيريور لامان برا ماس جمال كحال لواء جمال كحال كان نور الدين مقري عطاسي تمثال ماشي كان زوت عندها تفدينا كي مدبران العسكر بلا ما نزرا اكزاكتومون شو قدران اشي مي لي شونجمون ياكي ودان التريبونال ميليتير نتمورت نبليدا اي كونفيرماتيك نظن لا كونداناسيون ا مور نقرميت بونويرا وكذا هذا سمكتي كان يسفاد يوم باوي يقدم فيديو يكشف داك يمكن تلحو مش سلحاين مدبر تمرتنا لانستيتيسيون كي ميليتير اي سورتو دانا فوق راسن شنقريحه دونك راكونت انا سامور بونويرا وثاني تيجي تمثل قلنا مثلا دولار وسط في البحر المقرن ديال كودي ماس خلاف سعيدي لما غلاس سي فرنسا سي خلاف الزوف لك كما مرحبا سيسي زلف لك اسليم تنمرتي العرض والسكينين الزول قداش نكيت المغاربيه الزول ينوغونيك الحرب طلب بيان انا ديال كودي سيلزا ثمانه غدا نغماس دام غناس سلمان بومدان ما سمير العربي سي سمير مرحبا سيسي كاك ما زلف لك زلف لك سليم العسلامه ينبقيونيك العسلامه الزول بقيتي ودود الجزائري يتبعان تدويتين طلب بيان دونك قبل ما تبداو مثلا ساعه فيديو كي ام دبارا من زو لا بي ان لاسومبلي بوبولار ناسيونال ماس ابراهيم بوغالي تاكي هضروا داف تمثال تاكي افوس نتبون اسنسل دابا شو دينا دوغالا غور نثمت ان يد الرئيس الممدوده ودعوته للتلاحم الوطني وفتحه لابواب الحوار والتشاور مع الشركاء والفاعلين من سياسيين وتنظيمات وشخصيات فاعله لهي أكبر دليل على حسن النوايا من جهة وعلى الإرادة السياسية الصادقة في لم الشمل وفي استجماع كل القوى الوطنية وجعلها تنخرط في مسعى إعادة البناء. وإننا ونحن نمثل الشعب في قبة المجلس الشعبي الوطني نبارك هذا السلوك الحضاري الذي لم نستغربه من رجل ما فتئ يثبت كل يوم أنه ماض مع المخلصين لهذا الوطن في توطيد أركان الدولة الجزائرية الجديدة. بريزيدون لابيان تمورتنا دابور كومونتار سي سمير اول سي داز دابور يكونفيرم كوم كوا صح الا وفوس نتبونا كي ديفكا ومتينا وقدودا الجزائري الا انيشيتيفا كي ولا اوفيسيالمون مازال
ونزرا سي كور انيسياتيفا كي ام كاتيلي شو البيوتينس يعني كومون هذا قسام قران يمدنو غاشو كاع هضر فلاس بصح هو المعني مثل دينا لو كونسيرني تبون ودي هضر على فلاس. Absolument, ça de l'information في الثاني يعني مسمى يعني المشمل يفرض dans une dépêche de l'APS. L'APS, c'est l'agence de presse service, c'est l'agence de presse officielle تمورث من الجزائر يعني والزميرة تسفر الحاجة un article dans une dépêche de telle sorte mais là où Sahara Azar يعني ils ne peuvent pas prendre l'initiative de leur propre gré. Ça veut dire il y a quelque chose qui se trame dans ce sens, qui se prépare dans ce sens. باش هو كي درت وكيدرنا يعني تصميم نداون ما مغلس نسرتيت نغدي نغمسن يخدم لك لا بريس يوني زريان باش الكونتوني يعني ce qu'il s'agit réellement d'une initiative nouvelle, initiative politique, le contenu, ça vise quoi, quels sont les acteurs politiques, sociaux, syndicaux, associatifs qui vont être associés, dans quelle perspective, يعني مازال في كندا وإذا كاين الفيروس مازال في كندا الكونتوني باين كان الغموض فانشتاين يعني بلاكات الغموض هذا سي سامي سي اكسبري نا وصلنا شادين اكزاكتومون نا ستيم بروف زعما ديني كوم كايا لا غير دي كلون دوك مسفهمنا راه في الكونتوني نا كومون بي اكسبليكي تسمياكي possible. Sûrement, il y a des tiraillements, c'est-à-dire au niveau du centre du pouvoir, enfin, les centralités, si j'ose dire, il y en a. Mais c'est clair, mais c'est-à-dire ils veulent faire quelque chose, une initiative, mais vous allez les rapports de force, quelle sera la réaction des gens. Belek, c'est dans ce sens. C'est le contenu, les réactions, en bas, ils vont ajuster à la les avis des autres, à les besoins les besoins politiques. Mais au-delà de ça, يعني سمر depuis quand vous il s'intéresse à un show dino gdoud la réaction بقدود ماشي ذاك ذو تحوسنا في كذو نوريا لو كتحوسنا في كذو اونوري بري نوتر بروسيسوس بوليتيك هذايا جو بارل دير من بعد هضر كاين الشعب الجزائري قرا نسدنو هني الشعب صدر سي تو كي ديسيد على بلاص اون لا فيو لا كونستيتيوسيون يعني بريسك ني فوتي في الناس دونك سي لا رياكسيون دي زوتر كلون فادين Soit des autres clans et d'autres acteurs politiques. Il y a d'autres partis, le FLN. يعني كما سمير لا فلان سانتيراس انا دافوي سانتيراس شاديني لا فلان على راندي يزرى Bien sûr, enfin, de mon point de vue, bien sûr, parce que c'est un partenaire, il doit ajuster à quel niveau il est, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est une façade, entre guillemets, c'est une façade politique du régime, mais il doit aussi s'adapter à certaines choses. C'est-à-dire, quelque part, il n'a pas le choix parce que les assises, les bases sociales du régime, le 19 février, ورنانس يعني لا كريز كي دنا شحال لا كريز لامبا سوسيالينس لا كريز ديجيمونينينس il a perdu des plumes. La chose s'est approfondie à partir du processus révolutionnaire du 19 de février 2019. Très bien. Monsieur Khalaf Saïdi, شام كدين هذا الغموض كاين على لومبيغويتي كما زعما فوسا كاين نتبون هضره يستعرف لي لا غير كلانيك داخلو دافو ناس اون استراتيجي باش هادي يولي لا رياكسيون كي دير مثلا سمي العربي لا رياكسيون دو لا كلاس بوليتيك انا ديجا نسير جراره اكزاكتومون الكونتوني بالك ولاش كاع بيسكي سي ان ارتيكل ديفون لا بياس ابري سا اون جراره اكزاكتومون اسك صحت الانيسياتيف هاكي امشي تسمع تفهم لومبيغويتي كاع في الانيسياتيف نتاعك كاين تزويره سليم سينيغ صحيت مثلا كي انترفيني مثلا سميره زلف اللون ديال الجزائر مرة. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a une stratégie politique pour des tas de raisons. يعني
la stratégie de Tebboune. Je peux donner quelques éléments, les éléments نعم نكون خلاف سعيد نكون نهضر لوبيكوتي لا ديمارش كي لينيسياتيف كي خاطر نزرع على الكونتوني ولا شنو ندير انا ديني شو قلنا justement tu راه الدنيا laisse-moi un peu le temps de t'expliquer الدنيا دا شوت لا استراتيجي نتبون très bien d'abord اليد الممدوده تبون يسعى سيني فسن هكا أمن تسعى لعيبة مرة النظام النار يسعى سيني قرويهم يسعى تبون كي بريزيدون ترى نبغى نقول نبغى مي إلي réellement il est président de l'Algérie d'accord et ونسعى ثاني الجهة النيطن نسعى لارمي شنقريحة مازال يعني قاردي مانيس مازال يدبر مازال يسلحوا ثلوفا من السياسة فوالا دونك مازال الشونجمون اي دون سو كونتكست لا que يعني pour moi il y a une stratégie اليد الممدودة نغدي ساعة سيني فاسن يونفوس يتمدوث يعني pour réprimer, pour interdire, pour mettre en prison خرو وذاك يخالف القانون إلا قلنا على المثورة بالليك رصاني منسن خمن القوانين باش تخمم تنجموع ملي غتخمم المسيرة لازم تطلب الترخيص pour eux c'est dans ce sens-là dans ce cadre-là que l'arrestation de Rachid Nguez qui a appelé je ne sais pas à quoi donc il a été arrêté paraît-il dans ce sens-là avec cette loi-là تسمى يخالف القانون النسن والقانون النسن il existe on le sait très bien il existe donc العبد لازم هذه حذري مانس اليد الممدودة الأخرى يعني c'est une main tirée vers lui c'est une main qu'il tire vers lui d'ailleurs quand on parle j'ai écouté tout à l'heure سليغ رئيس المجلس الشعبي الوطني يهضر في الشركاء الفاعلين donc الشركاء الفاعلين pour le système pour monsieur Tebboune pour النظام وذاك يتكان يتفرانين ce sont وذاك يتكان يتفرانين بريزيدونسيال وذاك يتكان يتفرانين يعني تعديل الدستور وذاك يتكان يتفرانين لا بي ان اي وذاك يتكان اوسي يتفرانين les élections locales dernièrement donc voilà يعني اكزاكتومون مي ماس خلاف سيدي كوم كيكني لام الشمل راسومبل يعني يوم ما كهضر هكا لام الشمل بونوا يعني شي فادي يجمع justement دانك دقار il y a des éléments que je vois maintenant que je peux les dire il faut pas oublier بلي كاخلا نتدو le 5 juillet il faut pas oublier que Macron a été réélu il faut pas oublier que Macron يعني تسمى ما كان يهوز شويه يزلز شويه تبون يمس لنا يعني النظام الجزائري العسكري السياسي ها ميليتير بوليتيك دونك et voilà politico-militaire il faut pas oublier ثاني باللي ils sont appelés 2 fois depuis la réélection de Macron il lui a envoyé un message puis ils sont entretenus par téléphone et il l'a invité à Dias هذيك الشمال الجزائر يعني كنت واضح لا مش شاملاكي امك لا فرنسا داخل يعني لا مش شامل طلوي فرنسا سي كوا اكزاكتومون non c'est pas je vois pas une main de la France là-dedans non mais Tebboune il veut préparer quelque chose hein بالليك الدسبيين بالليك اثن الاطاس اغلانيدس دونك افيك يعني اليدين الممدوده اللي الشمل من اجل المصالحه والمصالحه اتسيلين غير الشركاء الفاعلين شراو ذاك كان يتفرانين يشتركنا الرؤيه نسان وشاطن et d'ailleurs il a commencé quand je dis qu'il n'y a pas d'ambiguïté pourquoi parce que Tebboune il commencé hein يستقبل شحال الاحزاب يستقبل لاراندي يستقبل سي با لا بروميير فوا كما خلاف سعيد ديجا ملا دوك افيك لي ميم بيرسوناليتي صافي عامين en 2020 يملا دوك هذاكي كاس كي ا شونجي ابري عامين باش يملا افيك لي ميم بيرسوناليتي
يا سليم je viens de te dire يعني المصالحه ينس نغ اليد الممدوده سي بور جمع شمل يعني الشركاء الفاعلين. يفرقنا لو قالني جميل لا نفرقنا كما ساعه خلاف لا توجور دو فيريس خاطي il y a un autre élément on parle يعني التعديل الحكومي on parle de التعديل الحكومي هل ترى التعديل الحكومي donc est-ce qu'il va avoir une connotation politique اذا الدقر خيرا وربعين يدي عرضك الحكومه نتجدد يدي الدون on parle aussi قرض مرحله اعاده البناء reconstruire يعني l'Algérie nouvelle الجزائر جديده دوله جديده un état nouveau reconstruire un état nouveau tout ça c'est une stratégie politique il va essayer de ramener les siens أجلس ديويدس أجلس أدي خلق أدي كون شغليون نتجمع peut-être لانو إذا كان يشمن لافنيغ نو الديغا peut-être لو إذا كان يتسكين لا يشتركن تعديل الحكومي إدي تدون et c'est une stratégie donc chez mas خلافو ثمين ضار l'initiative كي زمرات حاز لي فري زوبوزون حاز لي كيف انا جوجل انا لو كذا يعني ثمين ضار تعوض هذا وضع الماده كي على ماذا non moi je te dis je suis là je fais une analyse l'analyse باش ديني توران ومنا نيغولو من غيرها moi je regarde les faits داشي طرون داشي بغا يخدم داشي لا جيساي دو ديكورتيكي الدفع ايوا عندك تدو مسيو تبون il faut pas oublier que يعني la position الجزائر par rapport à la guerre russe contre l'Ukraine يعني الجهه يتشدوا الروس فرنسا تشدوا الواحد الامريكان دونك je ne comprends pas. Il y a une ambiguïté. Là, il y a vraiment une ambiguïté dans la position de l'Algérie par rapport à la guerre de l'Ukraine. Par rapport à la guerre des Russes contre l'Ukraine. Et ça va peser énormément. Moi, j'attends. Est-ce que Macron va répondre favorablement à Dias Adezor al-Zahir? Et là, ça va, cette question-là, ça va peser énormément sur les débats qui vont avoir lieu. Et sur les relations algéro-françaises. Très bien. Mais c'est mais l'arbre de la كما toujours l'initiative qui يعني مش كان سليم دبرنا قلت مورت كم كوا ان شاء الله هاد يغلى امانه دوغاني الجنان جمعني الجزائريين باش تبوني سانيه باش تجمع زين دي طفله امامي لا والو بالك افون 5 جويليا il y aura des libérations زي سرحوكي محفسكين نراي بصح دي الوقت هكاك مسامير باش تسمع معني لومبيغويتي كونتر لي بارول شو تقارنوا كذا شو كنا نقولنا ايضا لي يافي تروا ميليتونت رانت تسو كونتر جوديسيير و dans le pire ils ont arrêté un avocat عبد القادر الشهراوي l'avocat النكاز il a été arrêté نسوق النكاز دابا سنسل دابري لي سورس سبا اشيمي حبسن لافوكا كاس نسل شو درنا لافوكا يقبل سون ارستاسيون. اليوم احنا رفعنا شكوى ضد من لهم مسؤوليه مباشره في هذه واقعه الوفاه. لهم مسؤوليه مباشره والتاسيس القانوني لهذه الشكوى تم بناء على نص الماده 182 من قانون العقوبات ونص الماده 288 من قانون العقوبات. نص الماده 182 من قانون العقوبات التي تتحدث عن عدم مد يد المساعده لشخص في حاله خطر والتي العقوبه تاعها من 3 أشهر الى 5 سنوات. والماده 288 اللي هي تتحدث عن قتل الخطأ، لأنه عندما يرتكب الموظف أو المسؤول خطأ وهذا الخطأ بسبب الإهمال، بسبب الرعونة، بسبب عدم اتخاذ السلوك السليم الذي يؤدي إلى الوفاة، فهنا المسؤولين طبقا لقانون العقوبات لهم مسؤولية جزائية، لأنه لا أحد يعلو فوق القانون، لأن القانون
كالسيف معناتها بقى كاش مسؤول يكون فوق القانون. لا يكون فوق القانون. سي سمير دابري كي لي زانفورماسيون تيغي سبا باسكو زون بورتي بلانت ميغموت اثي حمر بيد بازي سي كوم سي تيريب يعني ذي الوقت كيقال لا من الشام لا سرحني ما غناس سحني محفظه كي الجهه النظام مازال لي ميليتون تلاوين ثلاثه تلاوين لا كاتريم صباحي حاكم صباحي يا كالك جور دفير وكذا سو كونتر جوديسيير وكي لافوكا كي نكاس سان بارتي ستان بوليتيسيان بونديران يعني كومام اين توالي وين دقارن يا ان غران ديفيرونس. Il y a une grande différence. Tout à l'heure, M. Saidi a touché à peu près de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent. Glaline qui dit sur la question de revoir le gouvernement. La crise il n'arrive pas à régler des problématiques les plus élémentaires que ils sont en pleine crise. Tout passage, c'est un passage en force. Ils veulent une autre légitimité, mais dans la logique du régime, c'est-à-dire il n'y a pas une véritable, quand ils décident on va discuter, c'est pas des négociations dans ce sens, au sens propre du terme. Il y a une ligne politique qui se décide. Non, on est plutôt dans, c'est vrai, les concessions pour X ou Y, mais il y a toujours cette logique, Ali Ben Saad, il est toujours dans cette logique de ralliement, c'est-à-dire il faut toujours se rallier et sous sa coupe et sur certaines conditions. Enfin, beaucoup de conditions. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, bien sûr, remettre en cause son pouvoir dans un tas de paramètres. Mais ne connaît puisqu'on n'est pas dans le secret des dieux, puisqu'on n'est pas au centre de la décision, bien, à cet effet, on va dire des choses, on va essayer de décortiquer les contradictions. Les avocats, il y a des contrôles judiciaires, il y a des partis politiques qui risquent d'être dissous, comme les pressions sur le RCD par exemple, le MDS, la conférence de presse, il est revenu sur les menaces parce qu'ils le reçoivent, parce qu'ils organisent des activités politiques locales. Le PST, le Parti Socialiste des Travailleurs, de la notification depuis quelques jours, le PST n'a pas le droit de s'exprimer, c'est-à-dire ils ont gelé leurs activités politiques. C'est une atteinte, bien sûr, aux droits fondamentaux des Algériens et des Algériennes, qui se constituent en partie. Quand il y a les pressions sur toute velléité, une simple randonnée des écologistes pour des revendications écologistes, ils ont mobilisé les forces de police et de gendarmerie. Ils ont même interpellé des journalistes. La contradiction, elle est plutôt dans ce sens. D'une part, le fait de presque أمثلة قيد صلاح مشينا مرافقة الحراك سيتي المرافقة أغريدير على كوميساريات بوليس غنحبس. Bien sûr, il y a des contradictions. اليد الممدودة هي au sens propre du terme, c'est un mythe. C'est-à-dire يلاقى أنفك شوية الوقت منه باش تبين الخيوط نسنو. Mais en dernière instance, les gens sérieux qui aspirent pour une véritable démocratie, pour un véritable changement ils ne s'attendent pas à grand-chose. C'est exactement ça, ils ne s'attendent pas à grand-chose. On verra par exemple, il va envoyer une invitation par exemple aux partis qui sont dans le pacte de l'alternative démocratique. Est-ce qu'il y a le PT, le RCD, le MDS, le PST, le PT, ils seront invités, on verra. Très bien. Merci Khalaf Saidi. D'abord un commentaire يعني في l'arrestation كي l'avocat عبد القادر شهرة وكيم كيدنيغ l'avocat نكاز نسليس شو فانا خمنا
زون بورتي بلانت ابري اميغ محبوسنا الراي الدبازي انت ديغان مام كازا بوينت هم كيدنا شي فرافي كونفيرمي مام لي ميليتون تاعي 3 ميليتون ils sont mis dans l'entendé le contrôle judiciaire c'est 4 لاوين en quelques jours دير 4 sous contrôle judiciaire comment expliquer يعني اولا اين دورنا كوكدو اول انسان فوالا هضرنا في اللام الشامل بالك يدلع نوري مرا السرحاني محبس 5 جويليه قاعد يلحو. Et tout d'abord, par rapport à les 3 femmes qui ont été mises sous contrôle judiciaire, je ne peux pas donner mon avis. Je ne sais pas pourquoi Aïra cette décision-là. Et peu importe. إدارة الحل وني تغنين الجزائر الجديدة وني بغى جمع لم شمل الجزائريين normalement ils ne devraient pas avoir recours à ces procédés-là. Ça, c'est une question de principe. Par rapport à l'avocat avec Nguez, il me semble, moi ce que j'ai lu, il me semble بليك بتهمة يعني الدعوة للتجمهر. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Nous nous avons appelé à rassemblement des الشلف وقال زات الحبس الشلف pour appeler à ouvrir une enquête في الدبازية في الموت الدبازية. Donc c'est une instrumentalisation politique. C'est une instrumentalisation politique et دعوة للتجمهر ني راك تخمن رسني ما نسم خمن القانون باش هو تخدم التجمهر النشاط تجمهر ان راسمبلمون اون مانيفيستاسيون الا قتطلبت الرخصه تو الموند لو سي دونك نو خلاف اسمحي خلاف ils ont fait la constitution 14 ils ont dit comme quoi وين يبغى نخمن راسمبلمون ان مارش n'a qu'à demander c'est pas ماشي رخصه il va les informer ils l'ont dit plusieurs fois. Oui, les informer, mais connaissons maintenant, quand tu fais, tu l'informes, un rassemblement, mais le danger, qui mena. Ça, on le sait très bien. Ça, on le sait très bien. Mais par contre, cet avocat-là, yani rafa da'wa qada'iyya, est-ce que c'est à l'avocat, moi je pose cette question-là, est-ce que c'est à l'avocat يعني رفع الدعوة قضائية ضد الدولة ضد جهاز ضد الحكومة ضد je ne sais pas quoi في يعني قلموث ومحبس وبردي عدنان. Non, c'est à sa famille. La famille et l'avocat, il est là pour défendre. Donc النظام يتولى الزقس يعني استغلال سياسوي une instrumentalisation politique. مترو الدوغالوغ اليد الممدوده الحوار اليد الممدوده يا ل 5 جويي جي دوني كيلكز إليمون يا يعني التعديل الحكومي المرتقب الاحتفال ب 5 جويلية انتظار يعني بالك ماكرون va répondre favorablement va venir en Algérie etc. Et il ne faut pas oublier يا سليم. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à chaque fois. Blik Tebboune, il entame sa 3e année maintenant. Donc, tout ça, Yahaltara. La question qui se pose, va-t-il se représenter à Dershribalis pour un 2e mandat? Donc, c'est ça sa stratégie. Ibrahim Adij veut encore l'Iyed al-Memdouda, yani, Widakhalay Douniyides, pour un 2e mandat, ou bien est-ce que on se dirige vers une élection présidentielle et dans les règles de l'art. Est-ce qu'il va inviter le FFS, le Mouchawarat? Est-ce qu'il va inviter le RCD? On ne le sait pas encore. Mais d'un autre côté, Yessalim, nous, leur stratégie, elle est claire, elle est nette. Pour moi, elle est tout à fait normale. Il est le président de l'Algérie. Ça fait depuis 2019. On a raté notre chance pour des tas de raisons. Il est élu.
malgré la majorité الشعبي قطعت mais lui-même il l'a dit clairement نسبة المشاركة لا تهمني واش توقع على المعنى et le نظام الجيريان يعني le pouvoir algérien عمره يحوس يعني في الشرعية الشعبية depuis l'indépendance à ce jour يعني pourquoi parce que c'est un système تعيينات système التعيينات depuis l'indépendance à ce jour c'est l'armée qui تعينن qui décident يعني qui تكسل qui يخلف الحكومات etc etc donc ça c'est une continuité dans leur logique, dans leur culture politique. Mais de l'autre côté, du côté de l'opposition, avons-nous une réelle opposition unie, une réelle opposition unie face à ce pouvoir? Le pouvoir, il est en train de rassembler, il est en train la coalition, une coalition. C'est tout à fait normal. En politique, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Mais chez nous, المعارضة. اللي هو cette معارضة. وراهي المعارضة. واش جا ما تخلف واش جا لازم لا ميم با يعني بور فام تي ريونيون بالك كون الحبس يعني كومون الفو se rassemble il faut appeler la Non يا سليم. Imagine يا سليم tous les partis d'opposition. RCD, PST, PT, Fatih Gharras, Karim Tabou, toutes les personnalités politiques, ils ne peuvent pas créer un cadre rassembleur. Un cadre rassembleur pour faire une vraie politique, pour faire de la politique. La politique, elle se fait comme ça. Si on n'arrive pas à trouver un cadre, à nous rassembler, à nous unir, à nous réunir, à avoir une feuille de route claire ensemble, et on peut le faire. On peut le faire. Mais je vois on est rentré dans le jeu du pouvoir. Durant la Révolution, on est rentré dans le jeu du pouvoir. Rappelle-toi, durant la Révolution, on est rentré dans ce jeu-là. peut-être ما تخلف سيدي يعني كل حد كي قال جورناليست جو essayer de صلحوا الديبا بصح يعني لقد ني كومام les Algériens ont prouvé comme quoi ils ont dépassé les Je ne parle pas des Algériens Salim. يا سليم il faut faire une différence. الشعب الجزائري دار اللي عليه. Il a fait. Quel est le peuple, le seul peuple au monde qui a marché pendant 1 an, tous les vendredis, tous les mardis, et on rajoutait un samedi, tous dans l'union, etc. Mais ça ne suffit pas. La politique ne se fait pas dans la rue comme ça. Je suis désolé. Il fallait organiser, trouver une organisation, rassembler et protéger cette révolution-là. Il كان يخدم يعني نجمع dès le départ خدم نظمني ما نسن خدم moi je me rappelle dès le mois de mars je suis rentré au bled et j'ai intervenu avec Nasser Djoudi, j'ai appelé à créer يعني même à créer un conseil national du peuple. Un conseil national du peuple, à l'époque, c'était possible. Pourquoi? وإذا كيبغى غادي يسخر في تلويث وديك التمناره وإذا كيبغى غادي يفرق غادي يرز نزراتن on les a vus. Très bien ما تخلف c'est très clair. On a laissé cette révolution aussi, on l'a laissé يعني بلا مضبرا وني فاني كشمن et malheureux je le dis malheureusement il y a eu beaucoup qui ont fait des dégâts, des casses, des mots vulgaires, des revendications vulgaires aussi, et il ne faut pas l'oublier. C'est très clair. Tout ça a fait trembler, a fait peur. النظام يوجد يستحرس يرسيمانيس يخمل استراتيجي النظام ينس يمكن اقلق مازال نقيم يعني بوان دانتيروغاسيون. Très bien. Comme on a dit, قبل ما نعدي على السوجي ويسين يعني شنقري حال ديسيزيون كاين سينغولا بس سمير العربي ان كومونتير فوق المس خلف سيدي البوفالي دون سا لوجيك المشكل الجهه النظام يعني وكذا كذود عندها اللي ليس على بوندون بار لا كاس بوليتيك شنو مكتوب هذا ان كومونتير فوق اللي دينا مس خلف سيدي. Bien sûr, il y a une cohérence
Il y a une cohérence dans la démarche du régime, c'est lui qui prend de l'initiative politique, et contrairement, c'est-à-dire aux acteurs du Hirak. C'est-à-dire on ne peut pas faire porter un mouvement ce qu'il ne peut pas porter. Quand il parle, M. Saïdi, quand il parle d'un cadre, il y a certains cadres qui existent. Par exemple, dans le cadre du pacte de l'alternative démocratique, c'est-à-dire que c'est un regroupement de partis politiques, d'associations qui a produit un texte, une plateforme de revendication, et dans la ligne de démarcation par rapport au régime, les aliénés, c'était le processus constituant. Ce n'était pas une question laïcité, la ligne de démarcation politique, c'était le processus constituant. Le problème, c'est-à-dire les acteurs des names des partis et les choses ne se sont pas faites d'une manière, c'est-à-dire il n'y a pas eu de redéploiement organique, au sens de mobilisation au niveau du wilaya, et en même temps même la forme d'organisation était un peu lâche du point de, c'est-à-dire le problème, il se proposait pas en tant qu'alternative au sens propre du terme. Il ne voulait pas prendre la direction du mouvement. Non, c'est un autre débat. Pour produire une direction révolutionnaire que c'est Karouna, c'était impossible. Tout à fait. كل حال سي سامر قال ديبا يلقى يضول مازال très bien. بصح دوغا على الديسيزيون قبل ما دار السوجي نظن les décisions que vous voici c'est Samir Hasra, c'est une perte pour l'Algérie, c'est une perte de temps. Est-ce que l'Algérie a الوقت تضيع المسات نتاعي خاطر تشيط هذا في ليكونومي هذا في السوسيال كمان الألجيري تشي كرا الوقت صعب ناس هذا هو il est conscient de la gravité de la situation. Bien sûr, ils sont conscients, mais le problème, ils ne prennent pas des initiatives sérieuses. C'est-à-dire leur vision, c'est de garder le pouvoir, de reproduire les conditions de la reproduction syrienne. Ça ne les intéresse pas, les élites politiques, les militaires au pouvoir, c'est-à-dire ça ne les intéresse pas qu'il y ait un État démocratique au sens propre du terme, qu'il y ait une souveraineté populaire, qu'il y ait une véritable justice sociale, qui se développe. Très bien, Samir, c'est vrai, مش كتصد les acteurs politiques كيما سنقال les acteurs politiques يدمنا لك تبون tous ils reconnaissent comme quoi la situation est grave, comme quoi l'Algérie يعذرنا une crise économique, une crise sociale داخل تمور il faut le front social il faut le renforcer هضره. Eh bien, c'est ça. S'il le reconnaît comme quoi le front social, il faut le renforcer, qu'il y a que l'Algérie vit dans une situation difficile, qu'on est entre des ennemis, l'initiative est-ce que ça peut aider l'Algérie? Au contraire, mais on ignore les autres acteurs politiques d'opposition. L'Algérie, ça peut même, la قدر الله, نصعد إن شاء الله دقيقة, mais الخراف تموت ما تكمل. Non, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas un front démocratique qu'il propose. C'est-à-dire que ce n'est pas une adhésion au sens démocratique. On ne peut pas parler sur un front intérieur, mais les ils n'ont pas les libertés nécessaires. Ils proposent un ralliement, c'est-à-dire un front derrière le chef. C'est ça. C'est-à-dire c'est un truc classique à chaque fois qu'on utilise tous les États autoritaires dictatoriaux utilisent ils proposent un ralliement, ils proposent un front intérieur derrière le chef. يعني إذا كذيلين زعما صدفير وسعنا أول وسعنا الدروان أدخل فن وين دينا الشef وسعنا الدروان أدخل فن قلالين. Or, un véritable front intérieur, c'est-à-dire il ne peut être que démocratique, il y a une adhésion démocratique par rapport à un projet d'un front intérieur défini au préalable. Parce qu'il y a un danger, parce que au premier virage, la police n'a jamais dormi, le procureur,
la contradiction elle est à ce niveau, c'est-à-dire qu'ils osent d'abord qu'ils permettent au peuple de débattre dans la rue, dans des salles librales, publiquement, la nature du danger aérien d'une manière démocratique et sur les voies à suivre justement pour parer à ce genre de situation. Mais il y a un danger imminent, يبان امك ما كان ساعه الدروات دينا الراي ما الا ظلازي اللي تسدونا غرزات نكذا غنوطونك سيتويان هويه دار قصه مطوط مزيان تو الموند الدروات ديك الرئيس امك المسافاش دو مانيير ديموقراطيك c'est pas un front intérieur autoritaire. Absolument. Comme كان كويدين أنا كسمير بس خلاف سيدي دابور على حرش ويستين تدول بوساقي مس فريق شنقري حام كسقارن إلى نومي الجنرال ماجور جمال كحال على بلاص نور الدين مقري لا تعرفوا قارو الأمان برا الأمن الخارجي أسنسل دابور شو دينا ماش نقريحة كونت إلى ميون بلاص يعني الجنرال ماجور قال ممكن أسنسل باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي ونصب رسميا اللواء جمال كحال مديرا عام للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقري وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية. مس خلاف سيد همزول كان كومونتير مش كاينيا شنقري حي الدوموند انا اوزوتر سولداد الى طاعته انا دراسك لا بوزون دو دير سا اللي واي سا سي بروغاتيف سا سي زورد مايلا يسا دي سولداد فيريس اسكي لا بوزون فريمون دو ريبيتي ولا كي اوردوني او زوتر سولدا الى قد تتبع مام دارين كي الى السلم الى استغماول ان كومونتير في تمثل تاكيك un commentaire, moi je vois qu'il est dans son rôle habituel, voilà ce que je peux dire, il est dans son rôle habituel, c'est lui qui désigne, c'est il ordonne les عسكريين. Peut-être ça se passe comme ça avec l'Askar, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, il donne l'image. C'est la continuité de الجزائر القديمة. يعني الجزائر القديمة. Un commentaire, c'est Samir, un commentaire, c'est normal, يعني il va ordonner أي لا قد استغموان هنبوا وندقشي كي نهبوا الجنرال ماجور كي تحت سوالا. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique, est-ce qu'il a besoin de dire ça? En principe, même dans une entreprise publique, privée, dans une administration, c'est-à-dire quand on nomme un nouveau responsable, c'est-à-dire on ne dit pas, puisque déjà la fonction n'importe quelle soit de l'entreprise, de l'Askar, de l'administration, les subalternes doivent lui obéir. Je pense qu'il n'était pas dans l'obligation de le dire ainsi, c'est-à-dire il peut à la rigueur insister sur une bonne collaboration. Voilà, il aurait pu utiliser la collaboration, c'est-à-dire que c'est une collaboration sincère, IRS avec les subalternes. Là, ça peut normal, mais la formule bon, c'est bizarre. Mais à toujours madame nous كنا نهضر على الجلسات ديال الدونجي عاد وندي فراغ لا سول انستيتيسيون ديال الحنا كيتموتنا كيتقنا طاسي لارمي انت هذه حميتها موتنا ان شاء الله انت اتي حضرنا مازما دينا ولا كي ديال الوقت كي مش كتصل لي زافير كي جنرال بونويرا كونداني امور جنرال بالقصير ابربات لي نوميناسيون
fur et à mesure chaque semaine, chaque 10 jours, on nomme et on démet de fonctions خلال نيجيريا والنظام. شحال لي ميليتير قلت شحال لي ريسبونسابل ميليتير قلنا ديال الحبس اكثر من 30 35 قلنا هكا ديال الحبس condamnés pour différentes accusations. يعني اسي خلال سادس كوكي on donne pas l'image même تبون مش كتهضر هذه يهضروا لنا الامريكان حكينا قرانا عن الامريكان اللي سي بيسونس البوتر الميدياتير من بعد سكا هذه يهضروا في لافورا فاكينين كنا قرانا الروس يعني تيمسن يقول ça donne pas une image une fausse image de l'Algérie par rapport à Farrasi Khalef Saïdi. Est-ce qu'on n'est pas en train de salir l'image de l'Algérie Non, on n'est pas en train de salir l'image de l'Algérie, on est en train de salir l'image de notre armée. Il y a une différence. On est en train, avec des propos pareils, et les généraux, les militaires, ils ont 30. Donc, pour moi, le Nidam, il est toujours dans sa formation de recyclage. Il est en train de recycler ses échecs. De 62 à ça, malgré l'échec, mais il trouve toujours le moyen, l'AFSA, pour recycler son échec. Et bien sûr, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur d'entendre que des généraux, des hauts gradés de l'armée qui sont impliqués dans les coups bas gargarassen, ça n'honore pas notre armée, pas du tout. Et aussi, je pourrais dire que elle donne une image que l'armée algérienne est faible. Avec tout ce qui se passe, tous ces dépassements, toutes ces arrestations, ces accusations, toute cette guerre des clans Gargarassen, le ministre des Affaires étrangères américain يهضر في الديمقراطيه الجزائر تمقرب تما كاين الناس الديمقراطيه الجزائر تقرب تصل الديمقراطيه الامريكان des propos et avec des interprétations pareilles, avec des déclarations pareilles, avec des faits يقدرون داخل l'armée, on donne l'image d'une armée faible, d'une armée pourrie, d'une armée corrompue, et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. أي وقت أرى يفهم النظاميين بالليك تا بلاصت وهم كان l'armée, il n'est pas dans la politique. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'ils vont comprendre il n'y a qu'à regarder en face. Et Macron, est-ce que l'armée française s'ingère dans le champ politique français? Non. Le ministre des Affaires étrangères américain, est-ce que l'armée américaine s'ingère aussi, s'implique dans la politique américaine? Non. Et donc voilà, le système non. Je pense que tellement c'est compliqué dans l'armée, c'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment un courage chez Tebboune pour mettre un terme à tout ça, pour arrêter tout ça. D'abord, c'est pas que le courage, c'est ce qu'il a envie. D'abord, le courage, il a envie d'avoir. Oui, justement. Oui, mais écoute, tout à l'heure, au début de mon intervention, l'ancien قرويا مازال الجزائر تقدم تدون أكس الحاول, mais je ne sais pas. Faut-il avoir peut-être un président qui aura ce courage justement de dire stop à l'implication de l'armée dans le champ politique. ما سامي العربي وين دنا كتورا في مسيره العسكر سلازيك بتنا خلاف سيدياسك دابور اون دون با اون ايماج في الجيرينا في الارمي كيدنا خلاف سيدي ما نقري عطاتك توينكم كالجيري لارمي ديوت mais là c'est une mauvaise image de l'armée, c'est que c'est une mauvaise image de l'Algérie. Et là, madame نهضر في la décision du tribunal militaire condamnation à mort la confirmée, la condamnation à mort Ngarmit Bounouira. هذا سمكتي كان بونويرا في ديجا une vidéo
الى كريتيكي السيستم ميليتير تمرتنا فقارون شنقريحه سنسل دابور تسمى كان يتمات نادي تولين اشو دينا في شنقريحه ادو سمير pour le dernier mois la responsabilité de tout le monde les politiciens et les militaires باش اد نفاسي سي تالف تاكس نسل بنوير. وفي هذه الفترة بلغتني معلومات بأن شنقريحة في اجتماع مع اللواء عورة واللواء بنبيشة أخبرهم بأنه يريد توريطي لمعرفتي بجميع أسراره مهما كلفه الأمر، ولو تطلب الأمر القضاء علي جسديا وتصفيتي جسديا. عندها أسرعت الإجراءات وذهبت إلى تركيا في منتصف مارس 2020. ومن جونفي إلى مارس قام شنقريحة باستدعاء العقيد بوقرة وكيل الجمهورية العسكري بالبوليدة في حوالي 6 استدعاءات، وهذا لتبييض ملفه، وأمره بإعادة سماع 31 عقيد من مديرية أمن الجيش والدرك الوطني لتغيير أقوالهم ليستفيدوا من انتفاء وجه الدعوة. وبالفعل تم إطلاق سراح الجميع حتى الإرهابيين فولاني وغريب صاحبي محطات البنزين المهربين السابقين أصحاب شنقريحة، وكل هذا لإعادة بعث عمليات تهريب كبيرة من جديد. Mais c'est l'Arabie des accusations très graves, mais bien sûr, je sais que il n'y a pas d'enquête pour voir exactement où est ce que ça marche. Ça, mais condamné à mort, la Tamseltagui, il dit que dans ce cas, c'est Samir quand même. On fait tout pour salir l'image de l'Algérie, soit économiquement, soit politiquement, soit les décisions, les politiciens, les militaires quand même. Je ne pose pas le problème en termes de salir l'image, ce n'est pas une question d'image, c'est une question de gravité au niveau de gravité politique au niveau interne. Je ne pense pas que ça a fait le monde, ça a l'image. Je ne France, les États-Unis, les armées NATO, enfin, ils n'ont rien à foutre de l'image. C'est-à-dire des gens qui gouvernent et qui prennent des décisions en autrement. كاين اللي قرحان وإذا كيتعايش مداينين كومون سا سفي امكي الطفل الجزائري ندير صبحيت غنمكن ندير اين تسقط اين ديالنا غرزات داير نانتي شحال مدن quand on voit, c'est-à-dire le nombre de cadres, de responsables dans toutes les institutions qui sont impliquées dans des affaires de corruption, de malversation, de toute c'est vraiment c'est un truc inqualifiable, condamnable, tout ce que vous voulez. On ne peut pas exprimer à travers des mots la gravité de la chose, et plus grave encore quand il y a des tentatives de changement, quand le peuple se révolte, la souveraineté, il se retrouve dans des situations difficiles, réprimées. C'est-à-dire, c'est pas une affaire d'image, mais c'est une affaire du sort, du sort qui nous réserve, le sort qui est réservé aux générations futures, qui est plus inquiétant. Très bien. تنميتك مسامي العربي ذا نغمسي الجزائر تماما تنمية مقاطع ما بس خلاف ساعتك شكراتاسك مع عزيزنا دما غناز ساتيسي فرنسا انا كنت من ذاك شكراتاسي مثقم دوكنا في كاميرا تمزوت ساعدنا نشرع روزكا اردينا ودينا قمنا ربي والسلام عليكم.